बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है, अच्छी खबरें आ रही हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक सराब है, या फिर इमरान खान की सज़ा मुअत्तलियाँ और इमरान खान का बाइज्जत बरी होना सिर्फ एक लॉलीपॉप है। ये सारे दावे, ये सारे खदशे अपनी जगह, लेकिन इमरान खान इस वक्त एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक और मुकदमे में इमरान खान बाइज्जत बरी हो चुके हैं। एक ऐसे वक्त पे जब कल सज़ा मुअत्तल हुई तो नून लीग की चीखों पुकार बुलंद होना शुरू हो गई, एस्टैब्लिशमेंट पे भी चढ़ गए और जो बेंच है वो बनाने पर काजी पर भी चढ़ गए। तो आज उनका दोबारा चकरा जाने का वक्त हुआ चाहता है। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी की भी एक बड़ी जीत हुई है और बुशरा बीबी जब आज अडियाला पहुंची हैं उसके बाद वहां पर क्या हुआ, इमरान खान साहब ने क्या बातें की, इस हवाले से मेरे पास एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और सेनेट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा डाका पड़ चुका है और ये जो डाका पड़ा है सेनेट के इंतखाबात में, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को जिस कदर दीवार से लगाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर ने बहुत कोशिश की कि सिस्टम के साथ वो कॉपरेट करें, लेकिन सिस्टम कॉपरेशन तो चाह रहा है लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। यानी जो जवाबी आपने कुछ काम करना होता है ना कि आप भी कॉपरेट करें, सिस्टम वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो दिस गिव्स अली अमीन गंडापुर वेरी फ्यू ऑप्शंस और अब अली अमीन गंडापुर के पास मज़ाहमत और विफाक को सरप्राइजेस देने के अलावा और कोई ऑप्शन नजर आ नहीं रहा। ये चीज आपने समझनी है। अब यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट पहले मैं आपके सामने रख दूं कि सनम जावेद और आलिया हमजा जो हैं उन्हें सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। सनम जावेद और आलिया हमजा के इस मुकदमे में डिस्चार्ज होने के कवी इम्कानात हैं और इसके बाद पता नहीं कौन सी पुलिस उन्हें लेकर चली जाएगी और कहां पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और क्योंकि ये सुपर ह्यूमंस हैं, इसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर तहकीक होनी चाहिए कि ये सुपर ह्यूमंस एक ही वक्त पे लाहौर में कैसे थे, ये सुपर ह्यूमंस जो हैं वहां से पैदल चलकर डंडा उठा के अस्करी टावर इन्होंने कैसे जलाया, फिर उसके बाद ये वहां से 10-15 किलोमीटर दूर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का जनरेटर चलाने कैसे पहुंच गए, फिर मियां वाली कैसे पहुंच गए, सरगोदा कैसे पहुंच गए। ये सारे सवालात तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जाहिर बात है इस पे बहुत से कंसर्न्स हैं और अदालतें जो हैं वो इन केसेस में से इन्हें बरी ही कर सकती हैं, डिस्चार्ज ही कर सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम ने फैसला किया हुआ है कि हमने इन्हें बाहर नहीं आने देना। आप देख लें कि 9 मई के जितने मुल्जिमान थे रावलपिंडी के अंदर वो सब बरी हो गए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जिनके वालिद साहब खुद नून लीग की टिकट पर फॉर्म 47 के मुताबिक जीत चुके हैं, उसने उन सबको एमपीओ के तहत अरेस्ट करवा दिया। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि डेवलपमेंट बड़ी दिलचस्प है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है ना, वो सहाफियों से, मीडिया से और यूट्यूब से बड़े नाला है। आज तो काजी साहब ने कहा है वक्त आ गया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल जो है वो ज्वाइन कर लूं और वो बना लूं। वो भी बड़ी दिलचस्प बात हुई। काजी साहब ने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। कहते हैं कि ये कैसी सहाफत हुई, अगले ही दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चल गई, कहा गया कि वो एक मीटिंग में बैठी हुई थी, तो क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहे। फिर कहा जाएगा चीफ जस्टिस की बीवी ने तो तरदीद जारी नहीं की। क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहलिया ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी। ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें। अपने थंबनेल और अपनी खबर में उन्होंने यही कह दिया क्या ज्यादा रीट्वीट्स लाइक से पैसे कमाए जा रहे हैं। क्या किसी सहाफ़ी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो सहाफ़ती इदारे उसकी मेंबरशिप खत्म करेंगे। मिनिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि वार्निंग देकर शोकाज करके मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे क्या हो जाएगा, आप अफसर और कोर्ट में हल बताएं, आप बताएं सारी चीजें। इस पर मिनिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि हत्या की इज्जत का कानून पाकिस्तान में इतना मजबूत नहीं, इसलिए ये सब होता है। काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या वकला ने कभी अपने मेंबर के खिलाफ कार्रवाई की है, सहाफियों ने की है। ये सब तो ट्रेड यूनियन बन गए हैं, हमने तो आपको अपने इदारे में करके दिखाया, आप भी करके दिखाए ना। मतलब काजी साहब के कहने का मतलब था कि ये यूट्यूब जो है ना, और ये जो बेसिकली काजी साहब इज अंडर इमेंस प्रेशर। और आपको पता है कि जब इसी यूट्यूब के ऊपर मैंने भी अपने चैनल पर एक खबर दी, मैंने कहा कि जी ये जो 6 जज है ना, ये काजी साहब की अदालत में पिटीशन दायर करने लगे हैं और इन 6 जजों ने बमशेल फाड़ देना है काजी साहब, और इन 6 जजों ने कह देना है कि जी काजी फाइज ईसा और मंसूर अली शाह भी बेंच में ना बैठे, क्योंकि ये जिस पर हमने इल्जाम लगाया एग्जीक्यूटिव उसके साथ मुलाकात कर चुके हैं। अगले दिन काजी साहब को अपने ही मामले से फिरना पड़ा, गवर्नमेंट के साथ की गई कमिटमेंट से पीछे हटना पड़ा, फुल बेंच बनाना पड़ा। और पहले फुल कोर्ट में कहते थे कि हुकूमत इस पर कमीशन बनाएगी, फिर आपने एक लार्जर बेंच क्यों बनाया। और ऑल्दो हम ख्याल बनाया, चीजें अभी भी मेरे और आपके काजी ने अपने हाथ में ही रखी हुई हैं, लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल अच्छी खासी अलार्मिंग है। अब इस सब के साथ ही साथ आपको पता है कि
قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک بہت بڑی واردات ڈالی گئی. کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو سنی اتحاد کونسل کے 88 ممبرز ہیں انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا ہے قومی اسمبلی نے, اسپیکر صاحب نے, یعنی وہ فلور کراسنگ کا راستہ کھلا رکھا ہے. لیکن مرتا کیا رہا کرتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, عمر ایوب جو ہیں انہیں آزاد اراکین کا اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا گیا. عمر ایوب نے اپوزیشن لیڈر کا جو اپنا چیمبر ہے وہ سنبھال تو لیا ہے, لیکن آزاد امیدواروں کا انہیں کہا گیا ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے, جو واردات ڈلی ہے, وہ بڑی تشویشناک ہے. اور محیط پیر زادہ نے لکھا کہ چودھری نظام دین اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے درمیان سینٹ پہ میچ پڑا ہوا ہے. چودھری صاحب یعنی کہ نظام جو ہے سسٹم, وہ انہوں نے ایک نام دیا ہوا ہے چودھری نظام دین, کہ چودھری صاحب زرداری اور مولانا تحریک جو ہے وہ پاکستان کی ریزروڈ سیٹس چھین لینے کے بعد اب خیبر پختونخوا سے سینٹ بھی جیتنا چاہتے ہیں, مگر خیبر پختونخوا کی حکومت اور اسمبلی اسپیکر بابر سلیم سواتی ہونے نہیں دے رہے. دیوار بنے ہوئے ہیں. چودھری کا الیکشن کمیشن غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. اور آج کا دن اہم ہے, اور آج کا دن اہم تھا. پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے. ریٹرننگ افسر الیکشن کمشنر جو ہے شمشاد خان, انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا. علی امین گنڈا پور نے بہت دبنگ تقریر کی ہے اور خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کی درخواست پر سینٹ انتخابات ملتوی کیے گئے. صوبائی الیکشن کمشنر نے چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ کیا, جس کے بعد خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات تا حکم ثانی ملتوی کر دیے گئے ہیں. علی امین گنڈا پور نے پرزور احتجاج کیا اور کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. دھواں دار خطاب کیا. اب آپ منافقت چیک کریں کہ پی ٹی آئی جب کہتی تھی کہ مخصوص نشستیں ابھی نہیں فائنل ہوئیں تو صدر کا انتخاب نہ ہو, وزیر اعظم کا انتخاب نہ ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انتخاب نہ وہ ہو سکتا ہے, لیکن سینٹ کا انتخاب صرف کے پی میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پہ سسٹم کو یہ سوٹ کرتا ہے. باقی جگہوں پہ سسٹم کو اس وقت یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ مخصوص نشستیں ہوں. اب سسٹم کو چونکہ سوٹ کر رہا ہے, پی ٹی آئی کی یہ بات خلاف جا رہی ہے, اور اسپیکر نے کہا ہے کہ میں بالکل حلف لینا چاہتا ہوں, قانونی چیز ہے, آئینی چیز ہے, میں حلف کیوں نہ لوں, لیکن میں آئین کے تابع ہوں. کورم ہی نہیں پورا ہو رہا, پی ٹی آئی والے بندے آ ہی نہیں رہے, میں کیا کروں. اسپیکر کے پاس لیگل ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ جسٹیفیکیشن بھی ہے, اور اسپیکر کے پاس یہ اختیار بھی ہے, اور اسپیکر نے انہیں اچھا خاصا ٹف ٹائم دینے کا باضابطہ طور پر, باقاعدہ طور پر فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے. اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں. اب ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ساتھ آج بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل انہیں منتقل کیا گیا بنی گالہ سے, اور آج جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس ہے بیسکلی, اس کی سماعت ہونی تھی. اس کے دوران خان صاحب نے آج کچھ باتیں کی ہیں. اڈیالہ جیل میں 190 ملین کرپشن کیس کی سماعت ہوئی. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے دوران سماعت جج سے گفتگو کی. بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دیا گیا. بشرا بی بی کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. شوکت خانم اسپتال سے بشرا بی بی کے ٹیسٹ اور علاج کروایا جائے. بشرا بی بی کا گلا بار بار خشک ہو رہا ہے. میرے کھانے میں ہارپک ڈال کر دیا گیا. بشرا بی بی کا یہ الزام ہے, مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. یہ بیسکلی وہ ایسڈ جس سے آپ اپنے واش روم صاف کرتے ہیں, ہارپک. بشرا بی بی نے آج یہ کلیم کیا کہ میرے کھانے میں ہارپک ڈالا گیا ہے, اور آپ اس کا اندازہ کریں گے کتنی سیریس بات ہے. اب اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ میری بیوی کے ساتھ جو کیا گیا وہ بہت خطرناک ہے. شہباز شریف کے خلاف تمام گواہان جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے. چند ماہ میں سب کی پراسرار موت ہو گئی, اور ایسا کوئی ان کے پاس چیز ہے, اور ظاہری بات ہے دنیا کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس سب کے اندر ایسا کوئی آپ کیمیکل یا کوئی ایسا زہر ڈال دیتے ہیں جو کہ آپ کی طبی موت کا باعث بنتا ہے, اور اس کے بعد آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, اور آپ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے ٹاپسی, اس کے اندر بھی وہ نہیں آتا. تو خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف تمام تر گواہان جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے گئے. چند ماہ میں سب کی موت ہو گئی. مجھے ڈرانے کے لیے بشرا بی بی کو زہر دیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کو زہر دیا جائے گا تو کیا میں خاموش بیٹھوں گا؟ عمران خان نے آج اڈیالہ میں صحافیوں سے بھی یہ گفتگو کی اور جج کو بھی بتایا, اور کہا کہ جج صاحب آپ فوری طور پہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں, شوکت خانم کے ڈاکٹرز جو ہیں, وہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کریں, وہ بشرا بی بی کے تمام تر نیسیسری ٹیسٹ کریں, تب جا کر ہمیں یقین آئے گا, تب جا کر ہم اس بات کو مانیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اس سے پہلے خان صاحب کو ایک توڑ پھوڑ کیس ہے اس کے اندر باعزت بری کیا. پھر اس کے اگلے ہی دن کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کو 14 سال توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے, اور وہ فوجداری نیب کا کیس ہے جس میں سزا ہوئی ہے نا, یہ جو جج محمد بشیر صاحب نے جاتے جاتے دی. اب یہ جو محمد بشیر صاحب نے سزا دی یہ کل معطل ہو گئی, سزا ختم ہو گئی. خان صاحب کو اس کیس میں رہا کرنے کا حکم دے دیا بشرا بی بی اور خان صاحب کو. پراسرار بات یہ تھی کہ نیب کا وہی اسپیشل پروسیکیوٹر جو اس سے پہلے توشہ خانہ فوجداری کیس میں ہمایوں دلاور نے خان صاحب کو 3 سال کی سزا دی, اور اس میں وہ یہ عدالت کے اندر دلائل دیتا تھا کہ جی یہ سزا معطل نہیں ہونی چاہیے.
3 साल की सजा पे। उसी तोशा खाना के एहतसाब अदालत के केस में, नैब के केस में वही प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि जी मैंने 14 साल की ये सजा का देखा है केस, हमें इस पे कोई एतराज नहीं। तो आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, जब मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी, दोनों साइड्स, मुद्दई और जो दोनों हैं, वो इसके अंदर जब एक ही पॉइंट कह रहे हैं कि ये सजा मुअत्तल हो, तो आमिर फारूक साहब को सजा मुअत्तल करनी पड़ गई। नून लीग की आहो बका, चीखो पुकार, लाडला वाली बातें और वो सारी कल हमने देखी, हमने फिर से उनकी चीखें बुलंद हो गई। अब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान साहब को थाना मारगला में दर्ज मुकदमे से अदम सबूत की बुनियाद पर बाइज्जत बरी कर दिया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, इसके साथ ही साथ पीटीआई का एक जलसा है जो कि 6 अप्रैल की बात हो रही थी कि उन्हें इजाजत दी गई इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में हाईकोर्ट की तरफ से, बट ऑब्वियसली एक तो इस्लामाबाद के अंदर सारे परदेसी होते हैं, उन्होंने ईद पे वापस चले जाना है। सेकेंडली इस वक्त रमजानुल मुबारक का महीना भी है। थर्डली पीटीआई के ऊपर फस्तायत जो है वो अभी भी पंजाब और विफाक में पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि फस्तायत का वही दौरा रखा जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 चीज़ें की हैं, एक तो अपने जलसे की डेट जो है वो तब्दील करने का फैसला किया जो मेरे पास खबर पहुंची है, और दूसरा मकाम भी। मकाम जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई पिंडी में, पिंडी की इंपॉर्टेंस तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, उस पर तो पूरे के पूरे मज़ामीन लिखे जा सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं। तो पीटीआई ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ 19 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे का ऐलान कर दिया है। इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्हें दरखास्त जमा करवा दी है। रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के वालिद साहब खुद, आपको पता है कि नून लीग की सीट पर फॉर्म 47 के मुताबिक जीत चुके हुए हैं। तो रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो इसके अंदर कुछ करना नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन किया तो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी कुछ नहीं था, लेकिन अदालत गए थे और अदालत से इस सब के अंदर रिलीफ मिल जाएगा और अदालत कहेगी पीटीआई ने अर्ली काम कर लिया ना, तो इसकी इजाजत इन्हें देनी पड़ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और लियाकत बाग के अंदर पिंडी के ये जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, इसकी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस होगी और इसकी अहमियत से किसी को इनकार जो है वो नहीं हो पाएगा। और ये सारे का सारा जो सिनेरियो बन चुका है, इमरान खान साहब प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बुशरा बीबी के मामले के अंदर भी अदालत से ये एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें इस सब के अंदर पहली फतह तो ये है कि जी ये केस आज रिकॉर्ड पे लाए कि बुशरा बीबी की सेहत के लिए जो कंसर्न्स हैं, फिर खान साहब का बाइज्जत बरी होना, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।